لله على تجدد ذكريات الرجال الصالحين وأسأل الله أن ينفعنا ببركتهم. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas adanya pembaharuan dalam penyebutan dan mengenang sosok-sosok para ulama dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah mukrimina bidin al-Islam wal iman wa nas'alullah an yahfazahuma alaina hatta yatawaffana alaihima fi khair wa lutf wa afiyah. Dan alhamdulillah kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan agama Islam. Semoga Allah jaga agama Islam dalam hati kita ini sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nusalli wa nusallim ala al-habib al-a'zam sayyidina wa maulana Muhammad al-qail sallallahu wa sallam wa barak alayhi wa ala alihi wa sahbihi innama bu'ithtu mu'allima wa fi riwayah al-ukhra innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Bersolawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya aku, katanya Nabi, diutus sebagai seorang pengajar atau mengajarkan kepada kita semua. Dan juga dalam sabda lain Rasul menyebutkan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Barakallahu fi kulli man sa'a min asy-syabab wa min al-ikhwan wa min al-akhawat litartib hadha al-majlis wa fi muqaddamatihim sudur al-habaib al-kiram wal-ulama وطلاب العلم وخصوصا متخرجي دار اللغة والدعوة حرسها الله وحمى رجالها وأدام النفع بها وبالخصوص أخينا السيد الحامد الذي سمعتم منه الكلام الناطق بالشفقة والرحمة والمعبر عن نية صالحة متوقدة من الحروف المنبعثة من القلب فالله يرزقنا وإياكم أجمعين إن شاء الله كمال الإخلاص والصدق. Dan juga beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan panitia yang terlibat dalam terselenggaranya acara pada hari ini, daripada masyarakat, panitia, bapak-bapak, ibu-ibunya, pemuda-pemudi, serta seluruh keluarga besar alumni Pondok Pesantren Darul Qawad Da'wah, juga kepada jajaran para habaib yang hadir di hadapan beliau, wabil khusus kepada Al-Habib Ahmad Al-Hamid yang telah menyampaikan tausiahnya dengan bahasa yang keluar dari hati, tersilat dengan penuh dengan penuh dari hati beliau. Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sa'adatul abad fi husni mutaba'at sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa kesenangan atau kebahagiaan yang abadi itu terletak di dalam pengikutan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tatahaqqaq mafahimul Qur'an was sunnah illa bidzzatil Muhammadiyah. Dan tidaklah terwujud penafsiran atau pengertian daripada Al-Qur'an maupun hadis kecuali ada pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Fadzatil Muhammadiyah hiya al-ma'na al-mutaharrik al-mutarjim al-mu'abbir an sirril Qur'an wa sirris sunnah al-dzat asy-syarifah al-Muhammadiyah. Di mana beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada pada jiwa dan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlak yang baik. Maka akhlak budi pekerti yang baik yang sesungguhnya itu tergambar jelas pada sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tasharrafat hadhihi al-ummah. Maka dengan beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umatnya menjadi mulia. Hatta qala fi haditsih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam antum al-akhirun as-sabiqun yaum al-qiyamah. Sehingga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwasanya kita ini umat yang akhir, umat yang urutannya paling terakhir, akan tapi didahulukan masuk ke dalam surga. Bimadza tasharrafat hadhihi al-ummah? Dengan apa kita mendapatkan kemuliaan ini? Tasharrafat bi sayyidina Muhammad. Kita menjadi mulia karena sayyidina Muhammad. Wa huwa alaihi salatu wassalam babullah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Fala dukhul ila tilka ad-dawa'ir min mahabbatillah وقربه والدنو من حضرته والولاية إلا من باب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan beliau menyebutkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pintu satu-satunya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau menyampaikan firman Allah, yang siapa orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk penghambaan kita dan segala bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuncinya lewat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam khallafa fi ummatihi صحابة وآلا هم خير الصحب في الأنبياء
وخير الآل في آل الأنبياء وجعلهم أبواب للدخول إلى متابعته صلى الله عليه وسلم وقرب الله تعالى. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyajikan atau menyediakan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan keluarga keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kunci, yakni mereka sebagai seorang para sahabat sebaik-baik sahabat dan keluarga Nabi sebaik-baik manusia, mereka adalah kunci untuk bisa mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana fi hadithihi sahih inni tarikun fikum muthaqalain. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Yang mana kalau kalian mau berpegang teguh dengan dua hal tersebut tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah hablun mamdudun minas sama'i ila al-ard. Yang pertama adalah kitabullah sebagai tali penghubung yang menghubungkan antara langit dan bumi. Wa itrati ahlu baiti. Dan peninggalan beliau yakni keturunan anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innal latif al-khabira anba'ani annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd yawm al-qiyamah. Dan di mana beliau menyebutkan bahwa kedua hal tersebut yakni Al-Qur'an dan anak cucu baginda Nabi besar Muhammad tidak akan pernah bisa dipisahkan keduanya sampai nanti kita semua bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Di ba'd riwayat kitabullah wa sunnati wa hiya aqallu darajatan fi sanad. Dalam beberapa riwayat disebutkan yang dua hal tersebut adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnati, sunnahnya Rasul. Akan tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Qala ba'du ahli al-ma'rifah billah al-kitab wa sunnah al-minhaj wa tariq lin-najah wa salamah wal-itrah ahlul bait hum الرفيق في ذلك الطريق يبين لك غوامض الطريق ويدلك على مختصرات الطريق ويوقفك على حقائق الطريق الموصلة إلى الله تعالى. Beliau menyebutkan bahwa ulama berpendapat bahwa Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan kitab-kitab Sunnah, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalan, adalah penunjuk serta program yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan. Sedangkan anak cucu keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pendamping kita yang akan mengiringi perjalanan kita menuju kesuksesan tersebut. Wa hadhihi al-murafaqah hiya ala mustawa al-i'tidal kama sami'tum fi kalam al-habib al-ishara ila madrasah. مدرسة وليست مجرد عائلة، مدرسة يعني مجموعة قيم، مجموعة أخلاق، مجموعة أذواق ساروا عليها، عظموا فيها أصحاب رسول الله وانتهجوا فيها مسلك التصوف وأخذوا فيها بالمذهبية ونزهوا ألسنتهم وقلوبهم عما سوى الله تبارك وتعالى. قال فيهم سيدنا الإمام الحداد فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني عليهم رضوان الله تعالى. Dan kemudian mereka para sahabat, para keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengikutan mereka atau mereka sebagai pengiring kita menuju jalan ini bukan hanya pengiring sebagaimana biasanya, tidak, akan tapi pengiring sesuai daripada program madrasah, atau madrasah ini kita bisa sebut satu manhaj yang kita anut. Bukan hanya sekedar pengikut dan lain sebagainya, tapi program yang kita anut yang berdasarkan akhlak, berdasarkan adab, berdasarkan perangai-perangai yang luhur. Beliau menyebutkan kumpulan-kumpulan daripada akhlak yang baik, qiyam, nilai-nilai positif yang baik, di mana dipraktekkan oleh para sahabat, oleh para habaib, para leluhur-leluhur daripada ulama. Mereka mempraktekkan madhab tersebut serta mengambil jalan tasawuf sebagai jalan mereka, mempraktekkan madhab sebagai jalan tengah mereka. Mereka berada di posisi tengah-tengah mereka dan menjauhkan hati, lisan, tangan mereka daripada selain mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau menyebutkan fahumul qaumul ladzina hudu, mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li ghairillahi ma qasadu, mereka tidak menuju selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dengan Al-Qur'an fil qarani, sebagaimana mereka sebagai teman dalam Al-Qur'an tersebut. Fi hadits akhar wassa' sallallahu alaihi wasallam hadhihi ad-dairah. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melebarkan lagi makna hal ini. Faqal Allahumma arham khulafai. Maka beliau menyebutkan, ya Allah berikan rahmat kepada para penerus-penerusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu man khulafauka ya Rasulullah. Maka beliau ditanya, siapa penerusmu wahai Rasulullah? Qal alladzina yarwuna ahadithi wa sunnati wa yu'allimunaha an-nas.
Maka disebutkan mereka para penerusnya Rasul adalah orang yang mengajarkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengerjakan sunnahnya dan mengajak orang untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Syekhana Al-Habib Abu Bakar alaihi rahmatullah wa ridwanuh asyara ila malmah ajib fi qawlihi ahadithi wa sunnati. Syekhana Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur, beliau memberikan titik lebih terhadap kalimat sunnati wal ahadithi, sunnahnya Rasul dan hadis-hadisnya Rasul. Fa inna sunnah fima ya'rifunahu al-ulama wa yu'arrifunahu huwa ma nusiba aw udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawl aw fi'l aw taqrir aw sifah. Karena sunnah, kata beliau, yang selama ini diperhatikan oleh para ulama adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pekerjaan beliau, dengan perkataan beliau, atau hal-hal yang beliau akui, tikrar daripada beliau. Fal ahadith dhimn sunnah. Dan hadis-hadis tersebut termasuk daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Wal 'athf qad yaqtadhi al-mughayarah. Akan tapi penggabungan tersebut mungkin berubah lain atau berubah makna. Qal ahadithi wa sunnati. Beliau menyebutkan hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Fal ahadits hiya sunanuhu sallallahu alaihi wasallam al-warida anhu fima udhifa ilayhi min qaul aw fi'l aw sifah. Maka hadis adalah hal-hal yang diriwayatkan dari beliau, hal-hal yang keluar dari Nabi, entah dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan atau dalam bentuk sifat. Was sunnah hiya al-manhaj wat tariqah allati saru 'alayha lam yukhalifu fiha manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fi balagh wala fi akhlaq wala fi muamalah ma'al khalq. Adapun sunnah, kata beliau, adalah program cara hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau praktekkan dan kemudian diikuti oleh orang-orang setelah beliau di dalam akhlaknya, di dalam penyampaiannya dan di dalam tindakan beliau sehari-harinya. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وصف أقوام ذمهم رسول الله وقال أنهم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. Maka kemudian pantaslah muncul beberapa kelompok, kata beliau, sosok-sosok orang pada zaman beliau yang disalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka menjadikan petunjuk selain petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan sunnah selain sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahtadun bighair hadi yuharrifun al-kalim an mawadhi'i fayakhudhun al-ayat wal ahadith wa yasrifunaha an haqa'iq ma'aniha. وهذا كثير نماذج منه في الأمة اليوم. Mereka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menjadikan petunjuk selain petunjuk yang dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngambil sumber lain. Ya, sumbernya dari Al-Qur'an, sumbernya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi diselewengkan untuk mengartikan hal-hal lainnya. Wa yastannun bighair sunnati mukhalafatuhum limanhaj Rasulillah fil balagh, alsinatuhum la yaslam minha al-khalq, muamalatuhum fiha al-ghilza wal jafa, akhlaquhum fiha أشياء قبيحة ما تليق بمنهج الدعوة. وأصل هذه الدعوة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سمعتم أن سيدنا الإمام البخاري مع كل ما عمل في حياته قال إني لا أرجو الله أن ألقى الله ولم أغتب بلساني هذا أحد. ما في أحد يطالبني بغيبة اغتبته عند الله تعالى. لماذا؟ لأنه من أهل الاستنان بالسنة والاهتداء بالهدي وهو من أئمة هذا الدين. Maka kata beliau, kemudian sunnah termasuk orang yang tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad atau orang yang menjadikan sunnah selain sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kemudian menyebarkan ajaran Rasul tapi caranya tidak sama dengan bagaimana caranya Rasul. Akhlaknya berbeda, cara penyampaian mereka berbeda, cara bersosialisasi mereka dengan masyarakat berbeda, sehingga titik ulangnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sebagai orang yang diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memberikan akhlak yang sempurna, gambaran akhlak yang sempurna dari masyarakat. Maka beliau kemudian mengingat tadi kisah bagaimana Imam Al-Bukhari di mana beliau menceritakan bahwa amalan yang paling beliau banggakan ternyata di akhirat adalah beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan lisannya terjaga daripada menyakiti hati orang lain. Ikhwani wa ahbabi, ma alladhi urid an asil ilaih min kull hadhihi al-muqaddimah at-tawila al-'aridah. Kata beliau, siapa yang ingin sampai kepada kedudukan dari apa yang sudah kita paparkan di muqaddimah ini. Nurid an nuwassi' dawair masyahidana fi mithl hadhihi al-hawliyah fayuwaffir Allah Ta'ala lana dawair al-'ata wal ridha insyaallah. Kata beliau, kita ingin kita melebarkan angan dan harapan kita agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan untuk sampai kepada apa yang kita bahas ini, agar kita dijadikan kesempatan pada acara kali ini sebagai tempat untuk dikabulkannya segala keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'rif annana idza tahaddathna 'an rajul mithl al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun a'la Allah darajatihi fil muqarrabin
إنما نتكلم عن رجال الوراثة، نتكلم عن أئمة العلم، نتكلم عن رجال الطريق، نتكلم عن الكتاب والسنة نفسها المتجسدة في مثل هذا الإنسان عليه رحمات الله ورضوانه. Dan kata beliau, ketika kita membicarakan sosok seperti Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, maka kita akan menceritakan atau kita akan membahas, masuk dalam pembahasan kita seorang imam yang mewarisi ajaran Rasul, seorang yang mewarisi ilmunya Rasul. Bahkan kita membahas Al-Quran dan Sunnah yang terbentuk atau tergambarkan di dalam sosoknya Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. نحن نعظم الذوات التي عظمها الله بحملها لأمانات النبوة والرسالة. Kita mengagungkan sosok manusia, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada orang tersebut untuk membawa risalah nubuwah pada dirinya. قال فيهم سيدنا الإمام الحداد وهو واحد من كبار رجالهم وآل رسول الله بيت مطهر محبتهم مفروضة كالمودة هم الحاملون السر بعد نبيهم ووراثه أكرم بها من وراثتي من أجلها تجتمعون في تجديد ذكريات هؤلاء الرجال. Maka beliau seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa orang-orang seperti Abu Hasan Baharun dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala daripada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang membawa sir, rahasia daripada ajaran, daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad, akrim biwasiyati. Maka muliakan apa yang mereka bawa, muliakan apa yang mereka emban dalam ajaran mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diagungkan, dianjurkan untuk mengagungkan orang-orang seperti beliau, maka kita mengadakan acara seperti ini. أمثال الحبيب حسن لا يحتاج إلى أن نذكر مناقبه أو نظن أننا نرفع قدره إذا ذكرناها، لا والله، نحن نجدد بها ولاءنا للدين وولاءنا للعلم وولاءنا للكتاب وولاءنا للسنة وولاءنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيم ورثته والأدب مع خدام منهجه والقائمين بدعوته صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه في كل زمان ومكان. توجد نجوم. الحبيب حسن بن أحمد واحد من هذه السلسلة. كان يقول سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف عليه رضوان الله، قال نحن ومن تعلق بنا مثل حبات السبحة، إذا تحرك أعلاها تحرك أدناها، وإذا تحرك أدناها تحرك أعلاها، فافهم من هذا ما شئت. Maka kata beliau, acara yang kita adakan semacam ini haul Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun, bukan kita tidak butuh lagi untuk untuk membaca sejarah beliau, bukan kita untuk membaca lagi manakib, masa hidup, kisah hidup beliau, tapi yang kita butuhkan dalam acara seperti ini adalah tajdid, pembaharuan kita di dalam meniru sosok seperti beliau, pembaharuan kita di dalam mengkaji lagi sunnah-sunnahnya Nabi, di dalam pembaharuan kita di dalam mengkaji akhlak-akhlaknya beliau, pembaharuan kita dalam mengikat kita dengan Al-Quran dan Sunnah, karena mereka ulama-ulama tersebut adalah orang-orang yang terikat dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama tersebut diibaratkan sebagai bintang yang saling terhubung satu sama lain. Jadi tujuan kita untuk menghubungkan diri kita kepada mereka, di mana beliau menyebutkan kalam daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, bahwa para ulama, para aulia itu bagikan tasbih, satu ikatan tasbih yang saling terhubung satu sama lain, di mana yang bawah digerakkan, yang atas juga ikut muter, yang atas diputer, yang bawah juga ikut gerak. Jadi semua saling terhubung, dan tujuan kita menghadiri haul semacam ini memperbaharui ikatan kita kepada Al-Quran, ikatan kita kepada agama, ikatan kita kepada syariat lewat mencontoh sosok-sosok beliau. كثير منكم يعرف من مناقب الحبيب حسن الشيء الكثير. Banyak orang yang sekarang tahu manaqib, sejarah hidup Abu Habib Hasan, banyak tahu tentang sejarah hidup beliau. وأعظمها ما نشهد كلنا ويشهد كل من يفد إلى إندونيسيا خصوصا أو إلى دار اللغة والدعوة في راجي هناك، يشهد أن هذا الرجل بينه وبين الله شيء غريب ما يمكن يحاط ولا يحصى. حبايبنا يقومون، الحبيب زين وإخوانه حفظهم الله، يقومون بجهد غير طبيعي، لكن الإقبال، المحبة، الأدب، الوجهة تدل أن هناك سر خاص بين الحبيب حسن وبين ربه سبحانه وتعالى، ظهرت آثاره بعد انتقاله إلى عالم الله أكثر من ظهورها في حياته، ولا تزال تتجدد في كل سنة وتتسع دوائرها. Dan kata beliau, mungkin daripada
kisah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia adalah adanya beliau, adanya ma'had yang beliau rintis, Darul Lugha wa Da'wah, di mana beliau memiliki peran besar dalam pendidikan di Indonesia ini. Belum lagi keturunan anak cucu beliau Abuya Al-Habib Zain dan keluarganya, saudara-saudaranya memiliki peran besar dalam hal tersebut. Peran Abuya Hasan dan kisah hidupnya dalam memperjuangkan pendidikan tidak bisa disangka dan tidak bisa kita kira-kira. Akan tapi tolak ukurnya bukan di situ. Tolak ukurnya adalah tanggapan masyarakat dan respon masyarakat yang memberikan respon cinta luar biasa, menerima ajakan Abuya Hasan Baharun, menerima fasilitas yang disediakan oleh keluarga Abuya Hasan Baharun, dan ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya berjuang saja, akan tapi punya ikatan khusus antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma tarjunu fi hadzal majlis min al-wafa' lil Habib Hasan wad-du'a wat-tahlil wal-qira'ah. As'alullah أن يبلغ روحه الكريمة أعلى وأجلى وأغلى درجات القرب فوق ما قد قربه، وأن يبارك فيكم ويعطي كل واحد من الحاضرين ما طلبه وأمل من خير الدنيا والآخرة. Dan kata beliau, apa yang hadir di tempat ini, semuanya yang hadir di sini untuk mengagungkan dan memperingati haul Abuya Hasan Baharun, semoga kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan waktu ini, saat ini sebagai saat dikabulkannya semua harapan-harapan kita, dan kita juga diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهناك أمر آخر. Dan di situ ada hal lain, kata beliau. هذه الحولية ماذا تجدد فينا؟ Acara haul seperti ini apa yang harus kita perbaharui? عندما أقول فينا لا أقصد فقط من ينتسب إلى دار اللغة والدعوة، لأننا نعتقد أن كل مواقع التعليم الشرعي والمعاهد ومدارس التزكية والتربية كلها شيء واحد، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وإنما الانتماءات للتعارف. وأرجو أن تستوعبوا هذا الكلام جيدا. الانتماء للتعارف، إذا كنت منتمي إلى دار اللغة والدعوة أو منتمي كما سيد إلى الحبيب توفيق وسنية سلفية أو إلى غيرها من المعاهد ما أكثرها بالآلاف في إندونيسيا، هذا يعني أنك جزء من نسيج خدمة هذه الأمة، تنتسب انتساب تشريف في انتمائك، لكن وظيفتك العظمى أنت جزء من خدمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجميع مستوياتهم وحيثما كنت وأينما نزلت ومع كل فرد من أفراد هذه الأمة. Dan kata beliau mengulangi pertanyaan, apa yang dapat kita perbaharui dari penyelenggaraan haul semacam ini, dan yang beliau tekankan adalah yang kita perbaharui bukan hanya bagi kita, santri-santri beliau Abuya Hasan Baharun atau para alumni dari Darul Lugha wa Da'wah, akan tapi semuanya yang hadir. Apa yang kita perbaharui daripada hadirnya kita di sini? Yang kita perbaharui adalah ikatan kita antar sesama umat Islam. Ta'aruf bainana, hubungan kita antar umat Islam harus kita perbaharui sebagai bentuk wafa, kesetiaan kita kepada agama, kesetiaan kita kepada manhaj, kesetiaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dari berbagai macam madrasah, dari berbagai macam alma mater, seperti kita dari Darul Lugha wa Da'wah, Al Habib Ahmad dari Habib Taufik, dan pondok-pondok lain yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan di Indonesia. Yang kita perbaharui adalah bentuk saling kuatnya kita, bersatunya kita satu sama lain untuk mengabdi kepada manhaj ini, untuk demi kesuksesan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لماذا أقول لكم هذا الكلام الآن وفي هذا المكان؟ Kenapa beliau menyebutkan atau membahas hal ini di tempat ini sekarang? الفقير ممن يخدم في دار اللغة والدعوة، ودائما نجلس مع الحبيب زين ونسمع منه مفاهيم عجيبة. يقول دائما الحبيب زين يقول لي نحن أمامنا أمة، نحن ما نفكر في أصحابنا فقط، ولا نفكر في طلابنا أن كل واحد يصلح نفسه فقط، لا، نريد هذه الأمانة التي عرفناها من شيوخنا تنتقل إلى أولادنا وطلابنا وينقلونها لمن بعدهم ويوسعون بها دوائر خدمة هذه الأمة. هذا المنهج الأصلي. تجد بعض الشباب الآن ما يستطيع يستوعب صاحبه في نفس المعهد، إذا خرج من المعهد وصار ألومني كما يقال ما استطاع أن يتأدب مع أخوه في نفس المعهد، أما مع المعاهد الأخرى كأنه عدو. أبشر بأنك لن تكون خادما لهذه الدعوة على الإطلاق، ولن تفرح قلب النبي. قلب النبي محمد يسع حتى الكفار واليهود، ولذلك بكت عينه الطاهرة الكريمة على يهودي مات في المدينة. ليش تبكي يا رسول الله؟ قال تفلتت علي النفس ووجدت أن الله أنقذه بي من النار. إذا انطلقنا من هذه الدائرة أننا من انتماءاتنا المختلفة إلى مشايخنا نفرحهم في برازخهم، ونفرح من هو منهم في الحياة بفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم،
بأن نخدم أمته على مستوى لا نشهد فيه لأنفسنا شيء، كما كان الحبيب حسن متواضع يقول أنا وظيفتي الخدمة، لأنه صدق في الخدمة، خدمته الدنيا كلها وانتقل إلى عالم الله، ولا تزال راياته ترفع وتشهر، وبتشوفون في القيامة لهؤلاء الرجال مقامات أعظم وأشرف وأكبر. قال في بعض الروايات تقول الأمم كأن هؤلاء كلهم أنبياء أمة النبي محمد، لما يرون من انتشار رايات الأولياء والصالحين، وكل واحد خلفه زمرة من أتباعه، كأن هذه الأمة كلهم أنبياء، وليس فيهم نبي إلا سيدنا محمد، وكمل ورثته يوم القيامة عليهم رضوان الله تعالى. Dan kata beliau, kenapa beliau bahas persatuan umat, persatuan antar sesama umat Islam di pembahasan seperti ini? Karena beliau sebagai sosok yang mengajar di Darul Ghawa Dakwah, beliau sering duduk bersama Abu Yazid Baharun dan mendapatkan sebuah pemahaman yang luar biasa, di mana Abu Yazid Baharun sering ngomong kepada beliau, saya ini memikirkan di depan saya bukan hanya santri-santri saja. Yang saya pikirkan depan saya bukan hanya santri anak-anak saya saja, tapi yang dipikirkan depan saya adalah umat. Bagaimana cara menyelamatkan umat ini? Saya mengajarkan santri bukan untuk bagaimana mereka bisa selamat, tapi bisa mengajarkan kepada orang lain dan menyelamatkan kepada orang lain, kemudian bermanfaat di masyarakat. Karena bagaimana kita melihat sosok Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun, maka keikhlasan beliau yang luar biasa itulah yang kemudian tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, akan tapi untuk menggabung keselamatan antar umat yang lain dan lain juga. Semuanya dipikirkan oleh beliau. Dan ini sosok yang mewarisi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menceritakan bahwa suatu hari Rasul pernah menangis ketika ada seorang Yahudi wafat di kota Madinah. Ditanya, kenapa Rasul engkau wafat? Karena beliau tidak mampu menyelamatkan Yahudi tersebut daripada kekufuran. Maka hal ini kata beliau adalah tanggung jawab kita bersama untuk kemudian menyelamatkan umat, bersatu satu sama lain, saling gandeng satu sama lain untuk menyelamatkan umat. Jangan ada kadang di antara kita sesama alumni pondok pesantren mikirin dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, atau sesama alumni pondok pesantren tidak bisa menyelamatkan saudaranya, tidak bisa menyelamatkan temannya yang satu alma mater. Jangan sampai kita terjadi hal tersebut, akan tapi kita selamatkan semuanya bersatu satu sama lain. Kata beliau, kita juzuk bagian daripada keselamatan itu sendiri, sehingga kita nanti dapati di hari kiamat bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berposisi sebagai para anbiya, mereka berposisi sebagai para nabi. Kenapa bisa terlihat sebagai para nabi? Karena umatnya Nabi Muhammad, di belakang umatnya Nabi ada umat-umat yang mereka membimbing umat yang lainnya, membimbing masyarakat lainnya, bagikan seorang nabi yang diikuti umatnya, padahal nabi mereka satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diposisikan sebagai seorang anbiya karena mereka membantu, bergotong royong, mengikat satu sama lain untuk keselamatan saudara-saudaranya. سيدي ومولاي الحبيب أبو بكر عليه رحمة الله كان يقول لي مرة من المرات، حصلت قضية من القضايا كما يحصل بين الناس، وهذا طبيعي بحكم طبيعة البشر، فقال يا ولدي بمقدار ما يقدر الإنسان أن يتجاوز دوائر الإشكال مع أقرانه وأصحابه ورفقائه في دائرة واحدة يستطيع أن يخدم الأمة. كلما ضاقت عليك نفسك وما استطعت أن تستوعب إخوانك ولا تتأدب مع أصحابك، أنت فاشل في إبلاغ هذه الدعوة وخدمة هذه الأمة. Kata beliau, suatu waktu Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur pernah terjadi konflik beliau. Konflik seperti biasanya, perbedaan pendapat, ya, ada orang lapor kepada beliau terjadi perbedaan pendapat kemudian sumpek. Apa kata beliau? Kemudian memberikan isyarat atau memberikan pelajaran kepada orang tadi bahwa ya waladi, kata beliau, wahai muridku, dibanding engkau sumpek karena perbedaan pendapat tersebut, hal itu yang bisa menggagalkan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdakwah kepada Allah, perbedaan pendapat, perselisihan hal itu sudah biasa. Jangan sampai menjadi titik di mana menghalangi dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ومرة من المرات كان يقول قال يا أولادي ما نريد معجبين، نريد محبين. اليوم كثير من الشباب يتأثر ببعض ما يرى، إذا رأى عدد كبير في المجلس خرج ما شاء الله هذا شيخنا وهذا إمامنا، لو كذا شيء ما عجبه، كلام ما ناسبه، وإلا وجد فيما يوجد في واقع الحركة شيء أنسب له وأقرب إلى مزاجه سلكه. هذا ما هو شأن المحبين والمرتبطين، هذا شأن المعجبين الذين تغيرهم الأيام والليالي. رجال الولاية ورجال العلم يريدون أتباع أهل المحبة، ومن يحب ما يمكن يتبدل إلا إذا كان يدعي ثم يتغير ويتحول، فالمحب يسير على النهج إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى.
Di mana Al-Habib Abu Bakar beliau mengatakan, beliau berpesan bahwasanya kita tidak butuh kepada orang-orang mu'jibin, orang-orang yang kagum kepada kita. Tidak, kita butuh orang-orang yang cinta kepada kita. Karena orang-orang yang kagum mungkin akan mendekati kita karena dianggap kita punya pemikiran, kita punya ilmu yang sesuai dengan nafsunya dia. Kita punya pendapat, kita punya ilmu yang sesuai dengan keinginan dia, maka dia akan berbelok kepada kita. Tapi yang beliau butuhkan adalah seorang muhibbin, orang yang betul-betul cinta kepada kita, yang mengikuti ajaran kita. Karena orang yang cinta tersebut tidak akan pernah berbelok-belok, akan tapi terus mengikuti jalannya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran akhtim wa qad atalt alaikum wal ma'dhirah al-dhikrayat hadhihi wal hawliyat يجب أن تجدد فينا الارتباط فنخرج منها ممتلئين بالهمة في الاجتهاد في العلم والتعليم. من تخرج لم ينتهي العلم إلى من المهد إلى اللحد. لا تظن أنك تخرجت فانتهى العلم. لم ينتهي عندنا أمر الدعوة، لم ينتهي أمر الخدمة، لم تنتهي أمر الطاعة، لم تنتهي أمر العبادة. سمعتم من فاته الكتاب لم يفته المحراب، ومن فاته المحراب ما فاتته الآداب. يقولون ومن فاتته الآداب فهو من جملة الدواب. الله يجعل هذه المجامع إن شاء الله مجددة فينا للأدب والعلم والخدمة والصدق والمحبة والتوادد التي تسر أمثال الحبيب حسن وسلاسل آبائه وأشياخه إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أجمعين يا رب العالمين. Dan kata beliau menyebutkan terakhir, ya, karena sudah panjang pembahasan beliau, bahwa adanya hauliyah semacam ini, penyelenggaraan haul semacam ini wajib bagi kita. Wajib di dalamnya untuk apa? Untuk memperbaharui makna daripada ikatan yang kita jalin itu tadi. Untuk memperbaharui makna ilmu. Jadi tidak ada orang yang selesai belajar, tidak ada orang yang selesai dengan statusnya sebagai seorang murid. Terus ilmu tidak akan berhenti. Sebagaimana beliau mengatakan, ibadah juga tidak akan berhenti, dakwah juga tidak berhenti, akhlak yang mulia juga tidak berhenti. Semuanya terus bersambung sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi, siapa yang kehilangan ilmu, yang tidak sempat belajar ilmu agama, maka dia kejar dengan lewat ibadah. Kalau dengan lewat mihrab, tidak sempat dia ibadah, maka dia kejar dengan akhlaknya. Kalau tidak bisa beribadah, tidak bisa belajar, tidak punya akhlak, maka dia termasuk daripada golongan binatang, kata beliau. Semoga kita dijauhkan daripada hal tersebut dan diberikan hidayah untuk masuk ke dalam golongan mereka orang-orang yang saleh. Wa ya muntasib ila ayyi rajul min rijal alwilayah, ila ayyi ma'had min ma'ahid alkhair, ila ayyi tariqa min turuq ahlillah, anta mir'ah li shuyukhik. Ihdhar an yadhhar fi sulukik aw fi af'alik أو حتى في حلاقة شعرك أو فيما يرون منك الناس سوء فتكون سبب أن يساء إلى شيوخك ويقولون هذا تخرج من مكان كذا أو هذا منسوب إلى كذا. لكن خل من يراك يقول هؤلاء طلاب المعهد الفلاني وهؤلاء خريجي الحبيب حسن وهؤلاء ألومني دلوة وهؤلاء ألومني فلان، حتى يرون فيك آثار هذا الشرف وهذه الطهارة وهذه الخدمة وهذه الأسانيد المتصلة إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan kata beliau, perhatikan kepada para ustadz-ustadz, para alumni pondok pesantren dari mana saja, pondok pesantren apa saja, kita adalah cermin dari guru kita, di mana akhlak kita, tingkah laku kita dan lain sebagainya, sifat bahkan penampilan fisik kita adalah cermin daripada guru kita. Kalau kita penampilannya aneh-aneh, maka itu akan kembali, nama buruknya kembali kepada guru kita. Allahumma inna natawajjah ilaik bisirri al-habib Hasan bin Ahmad Baharun khassa وسر سائر رجال الولاية والقرب من حضرتك عامة أن تبارك في هذا المجمع وتخلع عليه خلع القبول والتكريم، تبلغ روح الحبيب حسن في المقربين أعلى درجات الإجلال والتعظيم، وتسر خاطره الكريم بأولاده وطلابه وأحبابه، تمتعنا بالحبيب زين بن حسن وإخوانه أجمعين وكل من يخدم في دوائر تلك الدار المباركة دار اللغة والدعوة بالخصوص، وكل أهل خدمة الدعوة وكل رجال العلم وكل رجال الصلاح وكل الكيائين وكل القائمين وكل من يخدم أمة النبي محمد بأي وجه من الوجوه. أسألك اللهم أن تحقق لنا وفينا وبنا ومعنا وعلينا هذه المعاني وتربطنا بهؤلاء الرجال ربط لا ينحل، وتجعل لهذا الكلام إن شاء الله قبول على الفقير أولا وعلى كل من يسمع، فلا ننصرف إن شاء الله إلا بخواطر مرضية وقلوب مجموعة، واجعلنا حملة للمحبة وحملة للأدب وحملة للرعاية وحملة لمنهج خدمة الأمة في أمة النبي محمد. وسر اللهم قلب سيدنا محمد بنا وبأحبابنا وبإخواننا وبكل هؤلاء الشباب، واجزي الشباب القائمين في هذه البلدة المباركة خاصة على هذا الحول ما أنت أهله من الفضل، واقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين أجمعين، وبارك في الحاضرين أجمعين، واجزي كل من حضر وكل من شارك ما نوى وأمل من خير الدنيا والآخرة. اللهم إن لنا حاجات لا تخفى عليك، فأسألك اللهم أن تجعلها ساعة قضاء لجميع الحاجات والمطالب،
وأن تحفظ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبارك في جهود طلبة العلم، وتنشر أنوار الهداية، وتجعلنا إن شاء الله حملة علم ممن سلمت ألسنتهم من الذم وأيديهم من الدم وقلوبهم من الهم، وجعلتهم ممن يفرح بهم حبيبك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وأكرر الاعتذار على التطويل وعلى الكلام في حضرات الأحباب والسادة وطلاب العلم بالخصوص. جزاكم الله عنا خير والعفو منكم.